Alang sa mga DDS, abi ninyo, ang impeachment trial mao ang pinaka-importante nga si BP Inday malimpyo ang iyang pangalan. Kinangandoy man siya presidente. Nangandoy siya nga mamahimong presidente karong 2028. Dapat kining iyahang giatubang karon, kining impeachment karon iyang atubangon. Ha? Adto niya tambakan dito mga ebidensya nga kining aligasyon, kining giingon nga joint bank account tali kaniya og sa iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte. Dili ni tinuod nga sila nagdawat og bilyon gikan sa mga drug lord, gikan sa mga pug operators. Muna iyahang atubango dito. Iyang pamatud-an nga bakako ni Trillanes. Iyang pamatud-an nga kining mga complainant. Gikan man ni sila sa mga civil society. Uban gikan sa mga religious group. Mga pare, madining uban nga mga complainant. Iyang pamatud-an nga dili tinuod. Di ba? Kung iyan yung mapamatud-an, limpyo gud yung pangalan. Sigurado jud ang iyang kadaugan sa 2028 nga iyang gipangandoy. Hadlok man eh. Ang unang impeachment, kidagan sa Korte Suprema, kilangay-langay sa iyang mga allies dito sa Senate, hangtod nga ning gawas ang ruling sa Korte Suprema. Kung sa may ruling, niingon ba ang Korte Suprema nga kini gama-gama? Wala. Gi-technical ang unang impeachment. Wala mo ingon ang Korte Suprema nga gama-gama ning impeachment kining complaint gama-gama. Gi-technical. Kini nangita mo po sila technicalities ani. Gahuna-huna man pod, gahuna ang mga Duterte sa kadagan siyang abogado, disguise ka buok ni iyang abogado. Wala gitubag, wala gi-refute ang mga complaints. Ang ilarang mangita sila og pamaagi nga kini matiktikal na usab. Muna ilarang daganan daogon da sa technical. Mo ni challenge ni mga Duterte labida ni Sara. Nga nangandoy man siya nga mamahimong presidente. Yan ang atubangon. Iyang pamatud-an ga gama-gama ni Trillanes nga sila nga aduna na siya ay joint account ni Digong nga dito musunod ang bilyones gikan sa mga drug lord. Mo man ni issue ga dapat mahibaluan sa tanan.